السلام عليكم. bonjour à tous bonjour à toutes. السيونس متاع اليوم موجهة لجماعة الباك. اليوم إن شاء الله باش نعملو probabilité. باش نكلمو لوا اكسبونونسيال. نقراو مع بعضنا ليكزارسيس. تنساوش تعملوا abonné للشين باش كي نعمل فيديو جديد يوصلكم. لا durée de vie en année. ركزوا en année، هذه راهي امبورطون على الآخر. معناتها يعطيك كيف هوني par exemple premièrement petit b 3 mois نرجعها بالعام، فهمت؟ خاطر نخدمو بالعام اون اني، معناتها 3 موا هي ان كار، يعني هي عام على 4 كل واحد. La durée de vie en année d'un appareil électronique est une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda strictement positifs. Petit a détermine lambda pour que probabilité de x supérieure ou égale à 8 égale 0,28. Petit b, calculer la probabilité pour que l'appareil ait une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois. Petit c, déterminer t telle que la probabilité que x inférieur ou égal à t égale 4 fois la probabilité de x supérieur ou égal à t. Deuxièmement, une probabilité conditionnelle. Déjà, sachant qu'un appareil a déjà dépassé 6 ans, quelle est la probabilité pour qu'il fonctionne 4 ans de plus? 3. Une personne achète un appareil électronique identique. Un donne une étoile. Le modèle précédent. On suppose que la durée de vie d'un appareil est indépendante de celle des autres. Exprimé en fonction de n, la probabilité de n, comment un appareil fonctionne plus que 8 ans. Détermine n pour que Pn supérieur ou égal 0,998. هوني واضحة بويسك ان اباري، شو قدامنا اباري ان اباري، معناتها باش نستعمل بينوميال نومبر كبير. نبدأ الكوريكسيون مع بعض. Question 1. La probabilité de x supérieur ou égal à 8 plus de x supérieur ou égal à 8 égale 0,28. طلب مني نلوج على لمدة بارامتر لمدة ب. معناتها plus de x supérieur à 8 égale 0,28. Autrement, on sait que plus de x supérieur ou égal à 8 هي exponentielle moins lambda 8. معناتها هذه هي exponentielle moins lambda 8. Autrement, exponentielle moins lambda 8 est égal 0,28. ب. هوني باش نابليكي الالان، معناتها الان دو هذا ايجال الان دو هذا. علاش نابليكي الالان؟ خاطر نعرف انه كي نابليكي الالان على الاكسبونسيال يتنحاو زوز تبقى موان لامدا ويت. عباره ابليكيت الالان، منساش نكتب الان دو اكسبونسيال موان لامدا ويت ايجال الان دو 0,28. ln du exponentielle moins lambda 8, c'est moins lambda 8. Moins lambda 8 égale ln de 0,28. Bon. Bon. Lambda égale. Je نلقى lambda نعمل ln de 0,28. سامحوني نسيت parenthèse. ln de 0,28 divisé par 8. بالطبيعة ما ننساش الموا هذي. النتيجة حسبتها بالكالكول نلقى 0,159. هذه اللمدة متاعنا. Petit b, calculer la probabilité que l'appareil ait une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois. Bon, 3 mois, bon, en année, et un quart. Bon.
bon inférieur donc باش نعمل p de x inférieur ou égal à 1 quart. فهمت علاش بدلتها بالعام؟ خاطر ركزوا معايا لهنا قال لي لا durée de vie en année. donc هذه par définition هي 1 moins exponentielle moins lambda fois 1 quart. autrement c'est 1 moins exponentielle moins lambda sur 4 égale 1 moins exponentielle نعوضو اللمدة متاعنا moins 0 1 5 9 sur 4 تحسب الكالكول باش تلقى 0,039. واضح؟ bon PTC déterminer t tel que p de x inférieur ou égal à t égale 4 fois p de x supérieur ou égal à t. C'est allez, p de x inférieur ou égal à t égale 4 fois p de x supérieur ou égal à t. bon ركزوا معي لهنا. bon p de x inférieur ou égal à t autrement هي 1 moins exponentielle moins lambda t égale 4 p de x supérieur ou égal à t هي exponentielle moins lambda t. واضح؟ bon autrement 1 égale moins exponentielle moins lambda t نجيبها هوني تولي exponentielle moins lambda t plus 4 exponentielle moins lambda t. c'est mentionné معناتها 1 égale 5 exponentielle moins lambda t. alors on trouve que exponentielle moins lambda t هي 1 sur 5. comme d'habitude نابليك الآلان لهنا. كي تابليك الآلان تبقى لي moins lambda t égale ln de 1 sur 5. t égale ln de 1 sur 5 divisé par moins lambda. بعد ما حسبنا نلقاو t هي 10,12. بالطبيعة اللمدة عندي ln de 1 sur 5 نجم نحسبوها. bon deuxièmement sachant qu'un appareil a déjà dépassé 6 ans, quelle est la probabilité pour qu'il fonctionne 4 ans de plus؟ معناتها تزيد تخدم 4 سنين أخرين. هنا كنتلاحظوا probabilité conditionnelle. الكونديسيون على شنو هي هنا؟ sachant qu'un appareil a déjà dépassé 6 ans. كونديسيون على انها خدمت 6 سنين. quelle est la probabilité qu'il fonctionne 4 ans de plus؟ معناتها 10 سنين. 6 ونزيد 4 10. bon لهنا نعمل p de x خاطر كونديسيون على 6 هوني 10. علاش 10؟ خاطر هي خدمت 6. sachant اللي خدمت 6 شنو هي البروبابيليتي انها تخدم 4 سنين اخرين. sachant x supérieur ou égal à 6. par définition égale par définition لهنا نعملو l'intersection p de x نعمل l'intersection هنا x supérieur ou égal à 10 inter x supérieur ou égal à 6.
divisé par P de X supérieur ou égal à 6. bon هنا كي فيه الانترسيكسيون كي فيه حتى تعمل بيدك هكا دروات. سيبوزون هذه 6 هذه 10 شوف التقاطع. بون إكس أكبر من 6 معناتها البارتي هذه، إكس أكبر من 10 باش ناخذ البارتي هذه. وين يتقاطعوا؟ يتقاطعوا في الإكس أكبر من 10. فهمتوني ولا؟ هاي إكس أكبر من 6 انتر إكس أكبر من 10 يتعاودوا فوق بعضهم له يعني خاطر لهنا مفماش حتى. دونك إيكال P de X supérieur ou égal à 10 divisé par P de X supérieur ou égal à 6 égale exponentielle lambda عندنا juste نكتبها lambda باش منضيعش الوقت exponentielle moins lambda 10 divisé par exponentielle moins lambda 6. تعمل الكالكول متاعك بالكالكول calculatrice باش تلقى 0,52 0,52. Question اللي بعده قال لي une personne achète un appareil électronique identique à un appartient étoile du modèle précédent. On suppose que la durée de vie d'un appareil est indépendante de celle des autres. قال لي exprimer en fonction de n la probabilité de n qu'au moins un appareil fonctionne plus que 8 ans. على القليلة واحدة تخدم أكثر من 8 سنين. باهي شوف هنا كيفاش باش نخدمها. هي او موان باش نعمل ايفينمون كونترير روتين. دونك انا باش نخدم باللوا بالنيال باش نقول y par exemple y variable aléatoire égale au nombre d'appareils ont une durée de vie x supérieure ou égale à 8 est égal au nombre d'appareils يسموني اس هذه عندهم durée de vie أكبر من 8 autrement ayant une durée de vie x بطبيعة أكبر من 8. هنا y variable aléatoire égale au nombre d'appareils ayant une durée de vie x supérieure ou égale à 8. معناتها ال y متاعنا suit loi binomiale. نجي هوني نكتب y suit la loi binomiale de paramètre n. paramètre الآخر هو p de x supérieur ou égale à 8 اللي هو 0.28. معناتها p de y égale k هو cn k fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k égale cnk fois 0.28 puissance k 1 moins 0.28 ou 0.72 puissance n moins k. باهي y هي النومبر مننساوش انو y النومبر d'appareils ayant une durée de vie supérieure ou égale او durée de vie بتاعهم اللي هي x supérieure ou égale à 8. باهي احنا هنا حاجتنا au moins un appareil fonctionne plus que 8 ans. bon اللي هي Pn directement هي 1 moins P de y égale à 0. k
خاطر l'événement contraire نتاع au moins aucune معناتها nombre d'appareils qui ont une durée de vie supérieure ou égale à 8 هي P de Y égale à 0 donc Pn باش نلقى Pn هي 1 تاع aucune 1 moins P de Y égale à 0 P de Y égale à 0 تجي لهنا تعوض بالزيرو معناتها هي 1 moins Cn 0 0,28 puissance 0 fois 0,72 puissance n هذه 1 وهذه 1 هذه برودوي راهي فيا دونك باش تبقى لي 1 moins 0,72 puissance n هاكا نكون خرجت بي ان. بون الميثود اللي عندي طريقة باش تفهموا بيها. راح نسيبوزون لي زاباري باش نرمزولهم ان بأ هذوما لي زاباري نتاعي كل ان اباري هاكا ولا هو حاجته او موا وحدة منهم فونكسيون بليس كو 8 طون. انا باش نعمل ايفالمون كونترير اللي هو ابار هي معناتها كيما نقولو احنا فونكسيون بليس كو 8 طون كلهم ما يخدموش بليس كو 8 طون معناتها مش سوبيريور ا 8 كلهم اقل من 8 سنين دونك كلهم بار كلهم بار. عملت ايفالمون كونترير البار معناتها عكس بي دو اكس سوبيريور ا 8 معناتها 1 moins 0,28 معناتها هذه 0,72 هذه 0,72 وهذه اتسيتيرا 0,72 كي نضربهم في بعضهم عملت ايفالمون كونترير فهمتوني باش نلقى 0,72 بيسونس ا بعد نعمل ان موان نلقى نتاع او موان انا عملت اوكيل معناتها كلهم ما يخدموش اكثر من 8 سنين كلهم يخدموا اقل من 8 سنين اللي هي 0 اقل اكس انفيريور ا 8 اللي هي 1 moins 0,28 دونك 0,72 puissance n باش نلقى او موان نعمل 1 موان خاطر بي دو ا بار هي 1 moins بي دو ا بي دو ا بار هي 1 moins بي دو ا ونسموها بي اونجينير تاع او موان. فهمتوني ولا؟ احنا هنا خدمنا باللوا بينوميال. بون بالنسبة للترميني بي ان سي سوبيريور ايكال 0.99 8 هذيك تجي لهنا تعمل هذه أكبر من صفر تعمل بي ان أكبر من 0.99 8 ومن بعد تابليك ال تجيب الان لأنه تابليك الان وتلقاه. فهمتوني ولا؟ أنا هنا خدمت باللوا بينوميال. بون إن شاء الله تكونوا فهمتوا. متنساوش تعملوا أبوني للشانل تاعنا. إلى اللقاء في حصة.